Sinua y Juanix Maham. Hayaya murata hilata kuyakaraka. Takpacha murasenya chuibampe arutas hapayari wasitatwa. Kutinta nitaja hiwasanaka wakichawi. Ukata ipitpach hilat kuyakaraka. TV Perú ukampirusa. Nacional FM ukata ipira katwa yatia urakaja putzeta karakini walha chekau kitana karugua walha marcana karugua walha ailu chekau kitana karugua akiri Perú sui pachan munata marca masinaka wainanaka chachilanaka wichanaka tajeni piwa runchata parakta hichakantatina iskata hacharu hachata iskaru ukamatwa taje munasinya jumampiwa kayata parakiyani akiri suma wakichawi munata marca masinaka akiri wa nairakata yatia weja Julio Valdés Upaja Pescatunca sohtani marani murata hilata kuyakaraka. COVID-19 usurua atip harakitaina. Hupasti pusi paksinaka hilapuriwa olaña utara hakata sirakina. Akiri yatia weja puno markatwa purinta diraki. Kallanta panyani. Patak patunca sohtani urunakaut akasi winsti hakata si ukaragitaina. Ukat kichurunakastini akiwa kanyang karus atip karagitaina. Hupasti Lucio Valdés Huiza. Aka COVID-19 nyang khosur atip hiriwa. Kimsakal korunakan diciembre paksitsti Mimara. Hospital 3 salud chakarusti puno markan purint karagitaina. Pescatunca sohtani % juka saturación ampiu hakatas karagitaina. Ukamas neumonía ampiu hupasti unjas karagitaina. Sinti usut hakatasipansti unidad de cuidados intensivos kaujanti sinti usutanagarusti unjafkarak uka chakaru apantap karagitaina. Kimsatunka kimsakalquni frecuencia respiratoria ukampiu hakataskaragina. Hanikiu kus samakaraginti ukat tomografía absubharagita. Niakiu pulmonanakapasti sohtatunka %. Ukanakasti hanik kusaharaginti. Makaltansti atipasispau usumpisasins amuyafharagitaina. Ukat kitinakati qolawita ipins irnaqafkarak hupanakasti hankakiu unjafharagitaina. Yaqatoqaitsti wilamasinakapas unjafharagitaina. Mi papá estaba acá. Tatajasti akan nia pesca paksinakaw akan visti hakata si ukarakija. Ukamas tatiturus yuspagararaktoa. Kunhamati atips karakin ukat nayasti ukampun amuy karagitja. Sabía que lo podías lograr. Lucio ni aquí igual karagitaina ukamas samakin uchata akaniwa sasino ayatianif haragina. Ukamas fibrosis pulmonar ukats unjata akaniw sasino akanajaf haragina. Y es ahí donde Amuit askaraki umayasiñasti wali wakisiri kapuniwa. Pichirinakat si panza o jamás personal técnico, enfermería o jamás takpach kolirinakampi. Takpachani umayasis irnakaf haragitaina ukat ni aquí pesca pataga kimsatunka sohtanis walhtaf haragitaina. Kitinagati akanyang khosumpi usuntatas purip karagitaina taqay hupanak. Yatia una campisananta sipkakiyari. COVID-19 yankao sumpi sapuro hiwaweja hitektiwa kurjabati ma qawqapacharakarja pusi pataka hira ukama markachirirakawa akayan qawsumpeja hakawrakapja tukteja parakina patunka pusini ururaka sarakiri akiri qasawi paqsinja qomarja kanyataki ministerio p'eqt'awi taypitja papataka kimsaqal tunka pusini ukama markachirirakawa akayan qawsumpeja hakawrakapja tukteja parakitaina ukakip karakiwa kimsa waranqa kimsa pataka, kimsa kaltunka, kimsa kaltuni, markachirinakawa yankawa sumpeja katunta ya seo pataina, sasilwa yathata parakitaina. Ukatsa, tunka pusini waranka ya tung pataka, tunka payani ukama markachirinakawa koyanya utau hitanakana hakata siparaki. Ukanakatja pa waranka sohta pataka tunka kimsa kalturiwa, unidades de cuidados intensivos sata taipiu hitanakanja sinti usunta tapuriwa hakata siparaki. Yang kau suka tok karaha uka pacat pacha anchit kamasti ma warangkans warangkapa sokta pataka kimsakal tungka kimsakal kuni warangka ya tung mayani ukama markachi dinakawa aka yang kau sumpeja katuntia seo para kitaina uka kip karakiwa pescatunka ya tungkali warangka pakal pataka patungka pusini markachi dinakau hakawura kapha tukteja para kitaina akiri yang kau sumpeja Kumar hakanyataki ministerio p'eqt'awi taypitja akayan qawsutja hark'aqasisip kakiyani sasinwa markachirinakaruja iuqt'ani pharakchito
Gustavo Rosell Jupasti Gilat Cuyacaraca, viceministro de Salud Ucama Iraquiwa. Vacuna Cuyanacaja Jariwa Takpacha Su Gitarakaru Hakusaput Etakiti Sasirwa Saraki, Sapharaki. Jupasti, Akiri Sui Pacharua, Walkasul Kasu Gitarakaruwa, Vacuna Cuyanacaja Purteataskaraki, Kurhamaruti, Wakist Atakeja, Ukabarua, Sasirwa Sarakina, Kurhama Purisa, Hukampi y Atatasipka Kinyani. COVID-19 yang kusutaki bakuna nakasti haniu im sarakiwa ukamata hanik atak curaranyataki diálogo abierto kawakichawinsti Gustavo Rosell viceministro de Salud Pública ukataipitsti kananchandirakiwa kun hamatiam tataki uka upokatas kirsasina haniu ma vacunas kahunanu tikit bakuna nakast sapa semana por indirakih ukanakast kataki curata harakih nanakateh kahunari masip subhast haniu curata karakispat haniu sulkas yunakarus apayata karakispat ukakik parakik marainto ka ministerio kataipitsti kananchandirakiwa sulkas yunakaru kolyana kapainya takisti aski kosauduratas kirsasa ukan kamasti 5 markansti payir vakunanyasti tukui harakiniwa kim sakalaktung kahilir hakenakaruha bakuna sip karakt kun hamatiam tataki hukarham anchitas kim sakalaktung hilir hakenakaru bakuna sip karakt ukana kampist pakalak patak tungka sohtan warang hilir hakenakaru bakuna pharakia hakasui pachan 5 markans payir bakuna wimpist nyau tukuya sip karakt kun hamati kim sakalaktung maran hilir hakenakast uthas kakio ukat stuya pharak sohtatun pakalkun warang hilir hakenakar bakuna nyataki Rosell Jupasti Kanancarakiwa Instituto Nacional de Salud ukataipitsti variante brasileña kasta maihtarusti aski uñaki pataski sasina ukast akasu ipacharu akan harakih ukamatwal hakenakarus hiwairakio ukakik parak hakenakarus katakiu katuntarakih ukat kunak marainto kamtawina katutiki ukanagast chaman chanyarakio ukat kunamat tawiwinakarus hanius ranyakarakit kun hematuta mankhens katakiu katuntasiraki ukat sayatian irakiwa unyaki pasip karaktua aski pachichaman chanyataki vakunanyataki kun hemati take vakuna nakampisa vakuna das karakis pawa hanukat sti kaukiri vakuna nakate kasur purinki ukana kampiwa nairakatah vakunanyaraki Martín Vizcarra Naira Malkusti, Kipka Maribel Díaz, Warmi Pampeja, coronavirus yang kau sumpi katun tetap tua sasirwa hupaha yatian Iraki. Twitter sata ukatai pirua hupaha kilkantan Irakitaina. Utaruha akai yang kau shahan buriap kanyaniti sasirwa hargaka sisip kayat. Ukat hichaha akai yang kau sumpi pian tatawa hakata sipharakta sasirwa hupaha kilkantan Irakitaina. Hichasti wila masina kahampiwa hukampi akayang kausuta harga sipajani sasilwa amuit aparakha. Akayang kausuta takin impisa harga kasisip kakinyani. Han ainast apajaniti sasilwa hupaha tuit sata taipitha tut en harakina. Papataka warangkas warangkapa solesa kolkewa kipka Ministerio de Energía y Minas sata ukataipit pacha Peru suyo Ainacha sulkasu kitanakarua apteta karakini. Ukakip karaki, Loreto provincia, ukachakau kitanakarusa, portea parakiniwa. Corredor petrolero sata, ukachakau kitanakarusa, portea parakiniwa. Decreto de urgencia sata la pekelkawa chichnot parakitaina. Diario oficial el peruano sata, ukata ipitua, yatiata haraki. Uma utanakaro irpañataki, ayu maraka irpsoyataki. Yapura kataki uma irpañataki, ukakip karaki, hakinaka suma sanaka sipajapataki, takinak askicha yataki, autu takinaka askicha yataki, kolanya utanakatakiwa, aka kolkeja irtata karakine. Ukakip karakiwa yang kau sumpiwa, walhacha kau hitarakan wa ampi ainastataja unhasip karaki. Ukaraka haktuya yatakiwa, akaja kusa irnakata karakine. Chumbibilkas ukakip karaki espinar. Ukachakau hitanakanwa irnaka parakine, akiri nakaha, poskosul kasu hitarwa hakata sipharaki, kotabambas, ukachakau hitana, akiriha, apurimak sulka suyo chakau hitanwa hakata siraki, oyolo sulka markau hitana, ukakip karakiwa, ayacucho chakanja, paukar del Sarasara sata, provincia chakau hitansa, walipuswa, irnakaya parakiniwa. Chicla Canta Hichaja, Yatia Huracán Pisaranta Payani Murata Marga Masinaka, Instituto de Estudios Peruanos Sata Ucata y Pitua, Histapjataina Ucatsa y Atjata Parakitainawa, Petro Castillo Jupawa, Atip Haraki, Keiko Fujimori Juparuja, Jaiwa Saray Araki,
patakat hapusitunka bayani chaka pescariwa barkachirinakaja Perú libre taipita sariri takeja Jacob Harakispa. Uchinka baja patakatja patunka bayani chaka pesca ukama markachirinakawa Fuerza Popular taipita sariri takeja Jacob Harakispa. Uchinka baja patakatja patunka bayani chaka bayaniwa Hankotakiwa ukatsa nulo sata ukatakiwa Jacob Harakispa. Ukakip karakiwa patakatja tunka kimsari chaka pescariwa hadiwa kitita kisa Hakun Hayatip Karakiti. Castillo Hupasti, Haiwa Atip Haraki, Fujimori Huparuja, Walha Chekau Hitarakarwa, acá Perú Suyo Chekau Hitanja. Lima Metropolitana, Marca Chekau Hitansti, Haliwa Ukama Karakiti. Haust Abhatainau, Ukatha, Waranka, Kim Zapataka, Sohtatunka Pakalko, Ukama Markachirinakaruwa Hist Abharakitaina. Tunka pakalkuri unaka sarakiri akiri paksita patunka mayani unaka sarakiri akiri paksita ukuru nakawa irnak aparakitaina pa ya chaka kim sakalko ukaparakawa ampi pantasiweja utarakitainawa. Perfecto. Kenji Fujimori hupasti redes sociales sata taipitwa unstandiraki. Hupaja Keiko Fujimori Kuyaka Haruja y Anapta Hausa Sinwa Sarakina. Fuerza Popular Taipit Hajilat Kuyakara Campi, Kurai Bana Sapanyani, Huchaja Kiuraka Utarakina, Keiko Fujimori Ukakip Karaki Hilapampeja, Kurhama Purina Sakireja, Hukampi Atapanyani. Uska Alberto Fujimori Hupanwa Pasti Kananchan Nirakiwa, Kuyaka Haru Yanapt Hasasina. Chuyma ustasisa ukamas yakisisa ukamam nayahist arakta wila masinakaru utanakap churhasitapata ukamas alhasitapata yang khus bacan saranakanyataki kun hamatestausti haniwa yanap karakit sasina ukamawatu idaru katay pirus kalkantarakina Fujimori hila kulyakanakasti haniu khusa pasip karakinti malkutak wakichasibina pawarangkat tungka soktan marat pacha kun hamati bayir chiklawinsti kenji hupasti khananchirakin wa redes sociales ukataipina nayat haniwa kunam tawisa keiku han malkutak wakichashan ukhaja nayawa pawarangka patung mayan maratakiak wakichasiak sasina Hupasti pawarangka tungka soktani maransti kamachilreno tataipinsti huparua walhani chiklap harakina ukata Keiko Fujimori hupan hilapasti Fuerza Popular ukataipina ma kutunakaru apna karakina Avengers ukamsutini ukamata patsti Fujimori hupan bankada pansti walhaniwa kamachilreno tataipin kap harakina hanukatsti Avengers hupan hakena kapampiwa Paulo Kuczynski huparusti hanhak suyap karakinti ukamata patsti Fuerza Popular hupan paktri patakisti haniu kusa karakinti Kepato kerusti malguru han hak sutatsti Kenji Fujimori huparusti huchenchap harakinwa partido taipina ukan kamasti Kuczynski hupasti Alberto Fujimori huparua aps harakina ukatsti payakuti mai harakina Kuczynski huparu hak sunyataki kun hamatich atanta harakinwa Odebrecht ukataipita hamasat kolhe katukasitapata kampanye wakichawitaki ukatakisti mahamakunaktiriwa pasup harakina Kenji Fujimori chiklawina kaltapitapata hani malgur hak sunyataki Ukamatwa Avengers hupanakasti halak harakina ukakik paraki kamachiloreng tataipinsti Fuerza Popular hupanakasti haks harakina Murata Barca Basiraka Hichaja Tarma Chekaro Purt Abhayani Fuerza Popular Taipita Sariristi Kenji Fujimori Hilaja Hanayaroja Yanapt Ituwa Ukaja Askipuriwa Paisuma Sasirwa Sarakina Akiri Kititi Malkamaja Uthatanja Mulkeja Walha Chekauhitana Karua, Walha Sulka Marcauhitana Karua, Kiri provincia Chekauhitana Putrakina, Hukampia, Tatapayani. Akapairi Chiklawini Hak Akipan, Ukamas Kenji Fujimori Sulkapasti Kunhamati Arsun Karagitaina, Ukat Hupasti Kunhamas Hakatas Kataina, Ukanagatua Kanajan Karakina. Yus pagararaktua kun hamati yamapt asin karaki ukamas hil pachasti amuit awinakat lup iwinakatua unyanak karakija. Amuit askarakiwak umar kakao hakat kayataki ukamkik parakiwa kolakitokitsan nairaru sart kanyatak. Aka Peru sui payataki ukamasti lup inokatagarakija. Ukamkik parakiwa Peru suyun sitakpach maichasis irnakapjanyani. Ukamat may huintawinax kepartayap haraginyan kun hamati Mario Vargas Llosa. Ukamas Pedro Cateriano Jupanekas Arsunib Karakina. Tarma Markat Pachua Arjatan Karakina.
Han kust awinak sulga pasti armat karagitaina. Ukat akasuyus toket sa kananjan karakina, ukanak hatoa arhatan karakina. Ukat kampanya pisti kun hamati fokas kataina. Ukanak toket skenji Fujimori hupan pisti aruski batagani usasino arhatani was karakina. Ukam kik paraki hitinakati huparusti arkap karagitaina. Hupanakataki hilbaj plas chakansti arsuni karagitaina. Ukat yakatoket sti ukachakan haniki hayans hakatasip karagitainte. Guaguana katakisti akanyang harkt enkamasti computadora nak ukamas celular nakau unyano kaskareki. Ukamata kasui pachan jatichawi atakawin pisti saran tataskakinya bataki. Kunhamatia kasuyu sasti hichurina kasti akanyang kaurinakan hakatasip karakna ukanak toketsa kananjan karakinoa. Apnakas karakini pruebas moleculares. Ukasti amuit askarakiwa pakalkotunka warang. Ukanakampi sapuro apnakas kanyabatak ukamat kitina kaponis usuta karak ukanakat yatis kanyabatak. Politik taipit akanyang hatsti sin pachaw unyano kata karakineja. Ukamkik paraki planta de oxígeno ukanakas luras karakiniwa. Tarma marcar purt asin Keiko Fujimori ni aquí capital chakarus kutan karagitaina. Ukamat campañan pisti inam bifok kanyataki. Pedro Castillo Hupasti la libertad chakarua putrakina. Uka chakadwa. Nayati malkamut khata uka pajan khata pachama markachiri na karua yang kausut kha harkakataneja sasil wasarakina. Hupasti chao uka kip karaki Trujillo markana karua putrakina. Hichakutinsti la libertad sulka suyurua para kina kun hamas irnakani ukanak yadianya taki. Pedro Castillo Hupasti norte chaka harusararakina ukachakansti Trujillo markachirina kasti khusau katokarakina ukatsti taknirwa kunatani khasas kananchirakiwa. Makutu irnakirina kau tharakir hupanakast akatoket irnakanya yatip harakir ukamat huteri semananakas kananchata harak pechaniu hupanakast hani akatoket yatip harakit hanukast yakanakat yatip harakiu ukamat huteri semananakas tiata harak pechaniu kitinakap khis hupanakah ukanakah. Arumat pachasti kahamarka yati chiristi chau ukachakan garakinwa biru provincia chakana ukatsti ukachakansti walhaniu koto chasip harakina arsuipana. Akat pachnayas biru marka chirinakar House Erak Asamblea Nacional Constituyente ukatay pingkap kanyapataki ukamat Peru marka chirinakatak nairakat taika kamach inukanyataki. Peru libre ukatay pitwa kichasiristi kanan chirakiwa kuna pachati malkur manta ukasti luntatakarusti hiwayatan usasa ukakik paraki kitinakati huparhis kachapki hupanakatakisti akamaw arsuraki. Haniu nanakah cakap ir nakawinakah katukap karakiati. Kun hamati yakip empresa nakasti. Kolakimpiu kunas alay munap harakih. Hupanakah sab harakiu. Gobierno taipir mantantu kast. Nayaru yanapitan taksas. Ukatakist kolakhiu churamak sasin. Ukamanakast haniu kusa karakit. Nanakah gobierno taipitst. Haniu ukamchik kasinyanakah lak kasinyanakah utikarakinit. Haniu hakenak. Pedro Castillo Hupasti hichuru nakasti norte chakahana sarnakas kakiniwa ukama hichuru patung kasoktani urutakisti lambayeke sulka suyuru purirakini. Hernando de Soto Hupasti hichapakuti chihawin hahadiwa gauchapirusa yanap kahati sasirwa sarakida. Agenda política sata wakichawi taipirwa hupaha arsurakida. Avanza país naira sariristi Keiko Fujimori ukakip karaki Pedro Castillo Hupara Campeja aruski patawa. Ukatha taipiro makat aripasma sasirwa sarakha. Haniwa kauchapisa burkiti sasirwa sarakina. Akiri kipka irtaka urakaru. Maiti malkama uthataspa ukapa chatekeja askicha yarakaja utiwa sasinsa hanajt arakinawa. Violeta Bermúdez, ministro Pejayanakana Pasti, Jurado Nacional de Elecciones, Sata, Ukataipita, Chihlaurakata y Atjatatanakasti, Hichapakuti, Chihlauitakeja, segunda vuelta Sata Ukatakeja, Pusikutiraka, Aruski Paurakaja, Utpana Sasirwa Wakist Aparaki, Ukatwa Hupaja, Amuit Rakina, Akama Aruski Paurakatwa, Markachirakaja y Atjataparakeja, Maiti Malkamaja, Utjatapaspaja, Kunaraksa Enak Apaspaja, Ukarakja, Ukaja Wakisiriwa. Sasirwa sarakina.
Murata Barcamasina Kahichahaya Hayatia Uragampi Saranta Panyani, Arequipa Sulca Sio Chagaro Pursa Panyani, Taik Aukira Gampiwa, Nia Pesca Pataka Ukama Iskaura Gampiwa, Cauchaviracati, Alto Selva Alegre Chacauquitaracara, Utase Preja, Gobierno Pequencha Wirusti, Kipka, Antena de señal abierta Sat Ukustapaspa, Internet Zumba Kusa Utaya Pataquejas Asinua Maitase Paraki. Coyucamón Alto Selva Alegre Iscamarcansti Arequipa Sulca Suyuta Saraf Haragitaina. Ucachecan Internet Hakat Gañadagistinia Pesca Patak Guanagausa Purusti Saraf Karagitaina. Ucamas Guanagapieta Gañabadagistinia Q Augita Ganagabasti Agenjauita y Piruj Maip Haragitaina. Antena Nagas Uchas Gañabataki. Ahorita usted puede ver en acá. Anchitasti kunhamati humasti injas karaktaus celularansti haniu señalaj utkaragiti. Ukat kunti atijiristi apayan karak ukanaksti hani unjatap karagisfati. Ukamas goanakansti ukachakan dispositivos saphañan ukanagasti hani utskaragitainti. Ukat kuyakanagasti ma kampanch amanchap haragitaina tablets ukamas celulares ukanak hakatas kanyabataki. Ukat anchit kamasti kunhamati amtap karagitaina ukanagarusti hanikiu purip karagitainti. Yakatoket Samuel Tarki mamani marca irpiristini aquí kananjasin karagina. Kunhamati telefonías empresa nakta ipiru mai karagitaina. Antena nagasti kaunkarutija han purita garak huachajanakana uchaskanyawataki. Nosotros como municipalidad de pronto tal vez podemos... Nanakasti municipio Kataipitz inahay kuna convenio kanakas lurap harakcha. Ukhamat kunhamati atakanyapap ukchuranyataki. Akanyang kauru nagansti yakip aukita ikanagasti ni aquí ollas comunes kanagampisti pokap haragitaina. Ukamanagasti kitinagati pisipisins utkap karagitaina hupanagataki amanchas karagitaina. Ukamas kupanagasti mang ayanagampi mapits munaf haragitaino. Ukatu kanagasti patak wila masinagadaki unyano kaskaragispa. Murata Barcamasinaca Akiriwa Maitiri Atia Weja, Escasu Sata Uka Amtawi Utharaki, Perusu Saha Ukata Ipinja Hariwa, Chicanchas Keteja. Ukakip Krakiwa, Akiri Abia Yala Airacha Chakaukitanha, Kipka Pachamama Urakesa Han Usunta Yapatakiwa Amtawi Utharaki. Ukata Ipiroja Patunka Pusini Surakawa Hirunta Wapharakina. Hichaha Tunka Payani Surakawa Wasitatua Huparakaha Amtaparaki. Kipka Pachamama Urapesa Hadiwa Usunta Yapa Kitisasina, Kurja Papolisa Kiri y Atiahueja y Atjatasipka Kiñani. Kasau Paxita Pachamama San Europa Tasina Escasu Tawiha Kail Triwa Uka Hahanu Peru Suyu Sampi Kiti. Ejecutivo Iausa Tatsa Octubre Paxina Mi Marata Congreso de la República Amtata Haniu Iauska-Nati Kiki para Kiwa Colombia Suyun Uñijaseja Kaukitana Parlamento Haniu Anexión Keila Cantata Iván Duqueta Diciembre Paxita Pa Guarancatunca Tuncanmaran Hanirakiu Iauska-Nati Anchit Camaja Amtawiha Bolivia, Ecuador y Nicaragua, Panamá, Uruguay, Antigua y Barbuda, Guyana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, México, Ucamasa, Argentina y Yausatagua. Atlas de Justicia Ambiental Uñash Tata Brasil Suyuja Pataka Kimsa Tunka Pataka Pakaloktunka Kimsan Ukam Hanwalt Wimpiwa Ukaruja Pataka Pusitunka Ya Tunkani México Pataka Patung Payani Colombia Ya Tunka Pakalkoni Perú Suyusa Ecuador Sojta Tunka Pescani Ukamasa Bolivia Pusitunka Payani Kunasa Escasu Amtawiha Mayer Tratado Multilateral Auya Yalata Ukamasa El Caribe Ukam Pachamamasata Uñaki Piwinakata Ukatja Pusi Sarakuru Achok Pasina Pa Guarancatunca Kimsa Calcono Marana Costa Rica Checana Rejon Tatanaja Uxilka Baja Gabriel Quijandría Upasti Kipka Pachamama Ura Pesata Ukama Ministro Pertirakiwa. Pero su usaja escasuta y perja hariwa hakataskiteja ukaja hariporiwa hauchasa kusakiti sasirwa saraki. Ukatakiwa Kipka Pachamama Ura Pesa Han Usunta Yapatakeja Gobierno Pekenchawita y Petja Decreto Supremo Sata Ukala Pekekawa Chirut Paraki Kurhamasa y Atkatasipka Kiñani. Gati Hilpach Pachamam Toketsti Uña no Gafkaraki. Ukatoket hiliri pekenchawitsti uñano kafharaitaina.
Ukamasma decreto supremo absubharaitaina. Ukat kamach lurayuta taipitsti hilpacha escasu amtato uñano kapharaitaina. Nosotros esperaríamos que esto... Nanakas suya parakto akamba kichawinakampi. Estado taipit kunanakas yanapa bhanyapataki. Ukama takenakas hansintias kirus puri bhanyapataki. Kunhamatanchit kamasti walhake nakaw hiwa parakir. Ukama nakas hanu uthanyapakarakit. Uñano kawinagasti kun jamás pocas kataina. Ukat Gabriel Quijandría, ministro del Ambiente Kalanyasingarakina. La idea de esta campaña... Amuya tarakiwa kawakichawimpist. Qoqanak sum uñhasiñapataki. Kunhamatikina qoqast. Hanaskin haqatas harakir. Ukamat markachirinakas yatip hanyapataki. Akiri qoqast askiwa kisiriu akasui pachatakir. Ministro del Ambiente Chickaragitaina, Ukamkik Parakiwa, Desarrollo Agrario y Riego Taipita, Federico Tenorio. Upanagasti Kunhamati, Machu Picchu Chakana, Kina Malkiwanabiwakik a Karagitaina. Ukamanakasti, la quina del bicentenario Campan, Amayas Kinyabadeki Upakas Karagitaina. Jurin sulkasuyo llegaron por Abhayari, Kimsani Oaxaca Urakapja tut Parakitaina, Tunkariwa Sintio Sochatawa Unhaseo Paraki. Minivan Autumpi, Ukakipkraki, camioneta, Autumpi, Huachijiro, Purip, Parakitaina, carretera central, Aututaki, Gitana. Pa Iskaurakawa, Sinti, Usochatapuriwa, Unhaseo Paraki, provincia de la Concepción, Ukachakaujitarwa, Kachijeja, Utauraki, Uitupanyani. Unagasti Chihiru, carretera central, Chakansti, Purip, Hataina. Kan kustawinagakiut karagitaina kun hamatiu kachakansti kimsaniu hiwap hataina ukamas tunkaniu usuchatas hakatas ifharagitaina. Ukataipinsti pairinau sulkirinakas sasino ayatiani ifharagina. Akam kan kustawinagasti waichachakan utkaragitaina mito iskamarkata Concepción provinciata. Kaka camionetarusti minibanau mokat kasapansa sinciatiani ifharagino. Kun hamatiu kasti Dirección de Transportes y Comunicaciones. Ukata karagitaino junin markatja. Kitinakatiu suchkatasti hakadas ifkaragitaina. Carrión Collenita Taipiru abafharagitaina. Ukamas yajipanaksti Cayetano Heredia Clínica Taipiru Huancayo Margatsti aptatafharagitaina. Bombero nakauka chakar purisin mayiri autoapirirusti yamaptafharagitaina. Ukamas autonagasti masaru hitayas karagitaina. Ukamas kimsa pachanakau hakatasiu karagitaina. Arequipa sulkasuyo llegaron Purinta Abhayari, Huaranca, Kimsapataka, Tunka, Bayari, Ukama, Huaytawa, Curacagua, Cauchapirakati, Huachachacaujitarja, Utasipjeja, Juparacagua, Kipka, San Agustín, Universidad Nacional Hacheatiña, Uta Taipirua, Mantap Hayapataqueja, examen de admisión Sata Ucuachura Parakina. Yankau Suta Kusahar Akasiu Impiwa, Akirija Sarteata Karakina, Ukampi, Uitupanyani. Lupi uru karagitaina ukat yakipanagasti han kept enetagis han akiu saranta karagitaina. Ukat hilpajasti augitaika nakapampiu sarap karagitaina. Estadio Monumental Chacarupurt Ascaragitaina. Universidad Nacional de San Agustín Chacata. Huaranca Kimsa Patak Yatunka Maininiu Sarap Karagitaina. Jupanagasti Pusi Patak Sohtatunka Pakalko Vacantes. Juanagatakiu Purinta Karagitaina. Este examen de la UNSA. Periódico Naktaipito Yathat Karakitja con Hamati Natakisti Akamanagahwali Kusagarakiwa. Hani examen Churanstiam Karakiti igual Hakol Kimunaskipana. Pakal Alwatpachu Kachakansti Katoka Faragitaina Ukamas kun Hamati Hichurenakasti Umar Kakawin Amdana Kapasti Absutagarak. Ukamanakarkamau Katoka Faragitaina. Ukamkik Parakiu Hach Ayatakain Tataipitsti Ma Kit Sanitario Churaf Faragitaina. Ukamas examenatak Kunayanagati Wakisiri Karak Ukanagampi Pokaf Faragitaina. Como ustedes han podido... Kunihamatihu manakahunchapkata hukam, wainana karusti, pakits ukakutunakau churatarakij, ukan karakiu kumarap hanyapataki, alcohol en gel ukast unsa ukataypit luratarakiu, ukakik parak mascarilla, ukamas protector facial ajanur imkatasiñataki. Ankatokay nugal aukitay kanakaw wanakapsti suya faragitaina. Kupanagasti ni akiu pa pachanakas suyanta faragitaina. Wawajasti enfermería de Kiyant, Karakij, con Jamatina y Asti Chumbivilkas, Cusco Marcat Pachua Purt Anirak. Ukachakatsti Kimsakal Kopachanakanoa Purinif Harakta. Erina Castilla Tiasinif Harakin, Kunapajanti, Kitinagati, Haukauta, Taipirusti Mantap Karakini. Ukanak Yathadasin, Janinagambisa Fokatagani Assassina. Ukamkik Parakiu examenan Pihacha Yatakaimta de Gisti Fokap Haragitaina. Mollendo, Kamanau Kamas el Pedregal Chacanoa a Pascaragitaina.
Murata markapasinaka ukarakanawa yatiaurakaja Aymara Arusata hiwasaraka wakichaweja tukta hilat kuyakaraka hichasti ñoqanchis suparakarwa katukta parakiñari kaypiña murasqa llaqtamasykuna ñoqanchis